600 परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मुअल्लिम और मददगार बनने वाला फरिश्ता जिब्राइल की तारीख क्या है? जिब्राइल मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे? हम इस वीडियो में फरिश्ता जिब्राइल के उन हकाइक को पेश करेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। अमार टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पे और उसके रसूल पे और क़यामत के दिन पे और मरने के बाद फिर जिंदा होने पे। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगुज़ीदा और बबरकत ऐसी मखलूक है जो खता से पाक और मासूम है। इनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई। अल्लाह ने इनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और उसकी तरफ से आयद मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूल हैं। अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी में है। इन तमाम फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, इसराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हैं। इन तमाम फरिश्तों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रवायतों के मुताबिक फरिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फरिश्तों की तादाद जमीन के ज़र्रात के बराबर है। अर्शे इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे, लिहाजा इनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल है। जिब्राइल के मायने अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, मिकाइल के मायने उबैदुल्ला और इसराफील के मायने अब्दुर्रहमान है। दरअसल हर वो लफ्ज जो ईल के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मकामात पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह इन्हें रूहुल कुद्स और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आलमे वजूद में आए तो फौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा 30,000 सालों की मुद्दत में खत्म हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर खास से पैदा किया है और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों की तलाश से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और बाहर आकर अपने पर को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे उनके परों से गिरते हैं अल्लाह हर कतरों से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छिप जाएं। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और मटिक लेकर आओ ताकि इससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को इनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। इस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। इनके बाद हजरत मिकाइल, फिर हजरत इसराफील और फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ। हजरत जिब्राइल को पैगंबरों पर वही नाजिल करने और आजमाइश में इनकी मदद के काम पर मामूर फरमाया गया था। हजरत जिब्राइल आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा, मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा नाजिल हुए। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीम तूफान से पहले कश्ती बनाने का इरादा किया तो वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने आपको कश्ती बनाना सिखाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आग को गुलजार बना दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तेज रफ्तारी से कुएं के अंदर गए और हजरत यूसुफ को अपने परों में थाम लिया और कुएं में इन्हें हौसला दिया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बन के ठहरे और कौम लूत ने इनके घर का घेराव कर लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनके मुंह पर अपने पर यूं मारा, वो सब अंधे हो गए। इसके बाद कौम लूत के इलाके को अपने परों में उठा लिया जो 5 शहरों पर मुहित था और इन्हें जमीन पर पटक दिया। जब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में उनके पास आए और उन्हें एक नेक और सालेह औलाद की खुशखबरी दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कलमा कुन से हुई। गोया आपने दुनिया की तारीख को बदल डाला। तमाम नबियों के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते
تھے, لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے. لہٰذا ایک دن آپ غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو. آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا. فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا, پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. دوسری مرتبہ پھر کہا پڑھو. حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسانوں کو پیدا کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے. آپ کا دل لرز رہا تھا. آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو. لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا. جب آپ کی گھبراہٹ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا. اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو مہت تھے اور اہل مکہ کے شرک بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا. وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا کا پورا واقعہ فرما دیا. ورقہ بن نوفل نے واقعہ سن کر کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی. یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے. وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و مددگار بنے. نبی کی ہجرت ہو, جنگ بدر ہو, معراج کا سفر ہو, کوئی اور موقع, ہر کام پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے. ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے آپ کو جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں سے ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں. اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حبلیہ میں نقل کیا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی. لہٰذا علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں. اللہ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں. لہٰذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا. مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورا ہے. جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں.